Sjećate se izazova 100 sklekova narednih 30 dana, a kako i da se ne sjećate kada je ovo i dan danas jedan od najaktualnijih načina treniranja za mnoge vežbače, a posebno je doživio renesansu prošle godine kada je bilo doba zaključavanja. Mnogi su se oprobali gdje je za neke ovaj izazov bio veoma uspešan, a za neke malo manje. Mi smo snimili ovakav klip gdje smo predstavili sve moguće benefite gdje smo naveli nekoliko primjera kako možete izvoditi ovih 100 sklekova, ali ovog puta idemo korak dalje i predstavljam vam još kompleksniji način treniranja gdje će rezultati sigurno biti još veći, a sam izazov dosta zahtevniji jer je u pitanju 50 zgibova narednih 30 dana. Krećemo od prve prednosti, tu ćemo za početak da poredimo 100 sklekova koji se rade 30 dana i 50 zgibova koji se rade 30 dana. Ono što je sigurno jeste da će početniku daleko teže biti da dostigne tih 50 zgibova koji će raditi 30 dana nego tih 100 sklekova, i ukoliko bismo sad sebe zamislili kao nekog početnika koji je tek došao do nivoa da može da uradi 100 sklekova i koje bi mogao da radi 30 dana, verovatno u tom trenutku još ne bi bili sposobni da odradimo 50 zgibova. Što znači da je potencijal za napredak daleko veći, jednostavno sam challenge je teži, i ukoliko bi taj neki početnik tek došao u mogućnost da odradi 50 zgibova, velike su šanse da kada bi odradio taj challenge koji bi trajao 30 dana i nakon tih 30 dana taj challenge bi mu i dalje bio izazovan ili u najmanju ruku ne bi mu baš bio lak za izvođenje. Sljedeća prednost kod ovakvog izazova je ta što nećete imati nikakvu mentalnu barijeru. Znači ne postoji neka posebna filozofija kako da radite vežbu, kakve serije da vam budu, koji sistem izvođenja ove vežbe treba da ubacite. Jednostavno imate taj cilj da za 30 dana radite svaki dan po 50 zgibova i to je cijela filozofija. Ovo će vam pomoći u dolasku same discipline koja će vam kasnije također pomoći da ubacite mnogo lakše neke napredne vežbe. Sljedeća prednost se vezuje za verovatno ono što vas najviše zanima, to je hipertrofija, tačnije ono da li ćete se nagruvati od ovakvog challenge-a, i ono što je sigurno jeste da ono što znamo je da zgibovi po biomehanici najviše pogađaju leđa i bicepse, što znači da ćete imati najveće koristi pod te mišićne grupe da napreduju. Ali također treba napomenuti tu neku grešku koja može da se javi ukoliko ne radite zgibove na adekvatan način, a to podrazumeva aktivaciju, tačnije povlačenje lopatice unazad, čime ćete da aktivirate leđa u inicijalnom delu pokreta. Ukoliko biste radili zgibove recimo ne samo tih 30 dana nego čak i godinu dana bez da radite taj neki prvi deo pokreta, velike su šanse da nećete imati uopšte razvijena leđa u širinu, već ćete više dobijati tu neku debljinu ako i nju uopšte dobijete. Ali svakako će tu biti tu vaskularnost i separacije bolje što se tiče bicepsa i podlaktice, to će biti u svakom slučaju tu, a naravno dobit ćete i na mišićnoj masi, i na bicepsu, i na podlaktici, i ako radite ovaj inicijalni deo sigurno i na leđima. Pored navedenih benefita koji će svakako biti tu, postoje i one pozitivne stvari koje će se aktivirati samo ako maksimalno efikasno budete izvodili cijelu ovu priču. E sad, koji su to benefiti i kada će oni nastati? Prvi se odnosi na smanjenje ukupnog vremena trajanja samog treninga, jer provešćete isto vreme pod tenzijom, ali ukupno vreme će vam biti kraće jer jednostavno jurit ćete da što pre to završite, i ovo će se upravo odraziti na hipertrofiju i na povećanje same izdržljivosti. Drugi benefit se odnosi na rađenje što više ponavljanja u serijama sa pauzama gdje ćete se potpuno oporaviti. Šta sad ovo znači? Odnosi se na one ljude koji budu poželjeli da izvode ovakav izazov sa serijama gdje će ići do otkaza. Kada dođete do otkaza, odmorite se skroz dok se ne osjetite potpuno spremni za novu seriju. Ovo će naravno doprinijeti u povećanju maksimalnog broja ponavljanja u jednoj seriji, što također podiže i samu izdržljivost. Sljedeća stavka koja može biti aktivirana ako budete maksimalno efikasno izvodili ovaj izazov jeste da ćete povećati broj ponavljanja u radnoj seriji. Recimo ako uzmemo za primjer da radite za početak 10 serija sa po 5 ponavljanja u seriji i 60 sekundi pauzom posle svake serije. Vremenom ćete iz dana u dan napredovati i jednostavno osjetit ćete da imate snage da povećate taj broj ponavljanja u radnoj seriji, i sljedeći put ćete raditi 5 serija sa 6 ponavljanja, što će nas
dovesti do broja 30 i ostatak ćete podeliti u 4 serije po 5 ponavljanja, što nam govori da ste bar pola ovog izazova odradili sa jednim ponavljanjem više, što je svakako jedan veliki pomak kada gledamo same zgibove. Sljedeći benefit je taj ako budete ovaj izazov radili sa menjanjem hvata. Na taj način ćete mnogo bolje aktivirati sam rast mišića i hipertrofija će znatno brže napredovati. I posljednja stavka koju možete ubaciti tokom praktikovanja ovog izazova je da radite sporije ponavljanje. I to je način sa kojim ćete najviše otežati ovaj sam izazov koji može postati tako težak i za neke napredne atlete, jer ako budete sporo izvodili ponavljanja, više vremena ćete provesti pod tenzijom i treba će vam automatski više vremena za izvođenje jedne radne serije. Međutim, ovakav vid rada 50 zgibova možete izvesti samo ako postavite neko to striktno vreme koje ćete pratiti i tokom kojeg ćete tačno proračunati koliko će vam trajati sama serija, pauza i sve dalje što ide uz to. I prelazimo na mane. Kada je reč o ovom challenge-u, prva mana koja je, da kažemo, najočiglednija je taj neki ograničen broj na koje ljude ovakav challenge primenjuje. Ako bismo uzeli za početak, za primjer nekog totalnog početnika, otprilike takvi ljudi ne mogu da odrade preko 5 zgibova, većinom mogu manje od toga. Za njih ovakav challenge ne bi bio uopšte primenjiv zato što ne bi ni mogli da odradi tih 50 zgibova u jednom danu. Neki minimalan broj zgibova kako bi uopšte taj challenge mogli da odraditi neki početnici bi bio 8 do 9 zgibova, što znači da bi oni već morali neki period da budu u treningu. A sa druge strane, ako gledamo naprednije atlete, takođe ovaj challenge nije primenjiv, jer pogledajte, uzmite za primjer recimo Ašketa koji bi svaki dan radio po jednu seriju zgibova kojemu ne bi bilo čak ni do otkaza i kao to je challenge. Znači to je nešto što sigurno ne bi dovelo ni do kakvih nekih posebnih rezultata. Sa druge strane, to bi moglo se oteža uvođenjem tempa, tačnije otežavanjem svakog ponavljanja, tako što će ponavljanja raditi na neki usporeniji način, da li je to spuštanje, podizanje, zadržaj i tako dalje. Međutim, ni to ne bi bio neki najoptimalniji način za postizanje nekih dobrih rezultata kada smo već na naprednom nivou. I neka druga stvar bi bila to neko dodavanje dodatnog opterećenja, čime bi ovaj challenge naravno postao izazovan. Međutim, tad mi smo već mnogo izašli iz okvira, a čak ni takav način izvođenja ovakvog challenge ne bi doprineo tom nekom značajnom poboljšanju tih naših trenutnih rezultata koje imamo. I sad kad uzmemo sve to u obzir, možemo napraviti neko ograničenje da je neka gornja granica zgibova koju bi čovek bio u mogućnosti da odradi bila od 13 do 14 zgibova. Znači, kad sve to sagledamo, imamo taj neki opseg od 8 do 14 zgibova na koje je ljude ograničeno ovaj challenge. Znači, ljudi bi trebalo, njihov maksimalan broj ponavljanja na zgibu i trebalo bude od 8 do 14 kako bi ovakav challenge imao smisla i kako bi imali neke ozbiljnije rezultate za tih 30 dana. Druga mana bi se odnosila na osobe koji imaju visok procenat telesne masti, jer hipertrofija bi mnogo sporije napredovala. I u tom slučaju potrebno je da se pored ovog izazova koncentrišu i na smanjenje tog samog body fata, jer ne možemo očekivati realno da osoba sa 25 ili više procenata masti posle ovih 30 dana izađe sa velikim izdefinisanim bicepsima. Znači, mora da se rade uporedo ove dve stvari. I posljednja mana se ogleda isključivo ako gledate na ovaj challenge kao na jedinu aktivnost kojom ćete se baviti. Znači, nikako nije dobro da radite 30 dana isključivo vučenje. Neće vam se ništa desiti loše, što misli za tih 30 dana, ali generalno možete da izvučete potencijal iz tih nekih drugih vežbi koje se tiču guranja i donjeg dela tela, tako da generalno bilo bi mnogo bolje da radite i te vežbe. To bi bilo to, ljudi, što se tiče ovog klipa. Probajte ovaj challenge, sad znate otprilike na koje ljude je ograničen, kako treba da se radi, šta je najbolje za najoptimalnije rezultate i pišite u komentaru da li vam se sviđa ovakva ideja i da li ste odradili kada prođe tih 30 dana, kakvi su rezultati. Tagujte nas i da vidimo o čemu se tu tačno radi. To je bilo to, vidimo se u sljedećem klipu. Osim YouTube kanala, naš napredak kao i dodatne savjete možete pronaći na istoimenoj Facebook stranici kao i na našim Instagram profilima. Do sljedećeg klipa želimo vam uspješne treninge. Never at ease, I don't know a limit. Chasing a dream, I don't know what sleepers. I got a queen, she lit me the evening. She ripe like a peach and she snapped me the snippet. I'm well overdue for that link up in person. Text me to fall through its murder, she wrote it. Still up with courage, you're doing a service. Pull up to the crib, I'm equipped with the brush strokes. Cutthroat from the low, where no love goes. Women buddy like it's been that. Wanna fuck me looking at the bill stack. Off the bubbly buddy, I've been stressed out.